मेरी ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशियल कमीशन बनाएं और ये जो आपके पास सीसीटीवी के जो फुटेज हैं उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है, इसके बेनिफिशियरीज कौन है और इसके जिम्मेदारान कौन है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारा मुतालबा है। अब मरकज में इस वक्त जो एक हुकूमत बैठी है, जो बैठ चुकी है, उसने मैंडेट चोरी किया। अब मैं एक ऐसे आदमी जो मुझे पता है कि वो मैंडेट चोरी करके वो ज्यादा मना हुआ है, मैं उसके हल्फ पे जाकर अपने आइन से गद्दारी करूं। इस्लामाबाद के बारे में जो आप कह रहे हैं कि जी कोई चढ़ाई या इस तरह की चीज, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं। इमरान खान की हुकूमत है वहाँ पे, इमरान खान ने मुझे वहाँ पे वज़ीर आला नामजद किया है, मैं वहाँ का वज़ीर आला हूँ। मेरे सूबे के जो हकूक हैं उसके हकूक को मांगने के लिए मैं बिल्कुल इस चीज का मेरा फर्ज है कि मैं उसके लिए आवाज उठाऊं और हर हद तक जाऊं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे अपना हक दिया जाएगा। मैं कोई खैरात नहीं मांग रहा हूं, मेरा जो हकूक है सूबे के वो मुझे दिए जाएंगे और अगर नहीं दिए जाएंगे तो फिर जाहिर बात है मैंडेट के मुताबिक, अवाम की सोच के मुताबिक मुझे फिर जाहिर बात है हर हद तक जाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि माशाअल्लाह हमारी जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, हमारा लीडर इमरान खान साहब, उनका जज्बा वैसे ही है माशाअल्लाह। उनका जो पाकिस्तान के लिए सोच है, एक जो नज़रिया है हमारी पार्टी का, उस पर वैसे ही माशाअल्लाह वैसे ही कायम और दायम है। वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए, पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और जमहूरियत के अंदर जो है ये जो लोगों का मैंडेट है वो किसी को भी हक नहीं है कि वो चोरी कर सके। इंशाअल्लाह हम उस नज़रिए के मुताबिक अपना इंशाअल्लाह काम जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि चूँकि हमारा लीडर हक पे है, सच पे है, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा लीडर भी इंशाअल्लाह रिहा होगा। और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम हम बनाएंगे कि कोई भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना कर सके, कोई भी किसी का मैंडेट चोरी ना कर सके, किसी के साथ भी इस मुल्क के आइन के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है और इंशाअल्लाह हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि जिसमें हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल महफूज हो इंशाअल्लाह। इसके अलावा मेरी ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशियल कमीशन बनाएं और ये जो आपके पास सीसीटीवी के जो फुटेज हैं उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है, इसके बेनिफिशियरीज कौन है और इसके जिम्मेदारान कौन है। हमारी खवातीन अभी भी जेलों में हैं, हमारे हज़ारों वर्कर जो जेलों में डाले गए, कुछ रिहा हो गए, वो अभी भी जेलों में हैं। उन पे एक जुल्म हुआ है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारा मुतालबा है। और ये इसलिए हमारा मुतालबा है कि हमने सियासत अगर की है, हमने साबित किया है हुकूमत के लिए नहीं की। हमारी पार्टी वो पार्टी है कि 2 सूबों में हमारी हुकूमत थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए हमने वो 2 हुकूमतें छोड़ी। हमने अपने अमल से जाहिर किया कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं इमरान खान का वर्कर हूँ। मैं तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को ये पैगाम दे रहा हूँ कि इमरान खान आपकी जंग लड़ रहा है। मैं पूरी कौम को ये पैगाम दे रहा हूँ कि इमरान खान हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। आप इमरान खान का साथ दें, आप इमरान खान साथ दें। इंशाल्लाह हम सब इंशाल्लाह लीड करेंगे। इमरान खान साहब जल्द ही हमारे दरमियान होंगे, वो लीड करेंगे और हम पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसके लिए हमारे अबूजाद ने अपने इदारे भी हमारे हैं। अब मरकज में इस वक्त जो एक हुकूमत बैठी है, जो बैठ चुकी है, उसने मैंडेट चोरी किया है। अब मैं एक ऐसे आदमी जो मुझे पता है कि वो मैंडेट चोरी करके वो ज़्यादा मना हुआ है, मैं उसके हल्फ पे जाकर अपने आइन से गद्दारी करूं। मुझे तो ये बताया गया अपने आइन में कि जो जमहूरी तौर पे जीत के आएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत, वो अगर उस तरह का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं जाता। मेरा ज़मीर बात को नहीं मान रहा, लेकिन मेरा कोई ऐसा उनके साथ कन्फ्रंटेशन उस लेवल पे नहीं है। मेरा एक सूबा है, इमरान खान की हुकूमत है वहाँ पे, इमरान खान ने मुझे वहाँ पे वज़ीर आला नामजद किया है, मैं वहाँ का वज़ीर आला हूँ। मेरे सूबे के जो हकूक हैं, जो इनसे मुंसलिक हैं, अब वो जैसे भी बैठे हैं पोजीशन पे, मैं उसके लिए उनसे मिलूंगा भी सही, अपना हक भी मांगूंगा। प्लीज कंप्लीट करने दें। अपना हक भी मांगूंगा सूबे का और इस हद तक मेरी उनके साथ कोई ज़ातियात नहीं है। बाकी जो हमारे नज़रियाती और सियासी इख्तिलाफात हैं वो हैं,
وہ رہیں گے اور ان پہ کھڑا ہونا میرے ورکر کی بھی آواز ہے, میری بھی آواز ہے, میرے ضمیر کی بھی آواز ہے, میری پارٹی کی بھی آواز ہے, میرے نظریے کی بھی آواز ہے. عمران خان نے کوئی ریکنسیلیشن کا, میں نے آپ کو بڑا کلیئر بتا دیا ہے کہ جو ہمارے سرکاری معاملات ہیں, بین الصوبائی معاملات ہیں مرکز کے ساتھ, ان پہ تو ظاہری بات ہے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل, اپنی عوام کے مسائل, عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے حق ادا کرنا ہے ان کا, تو اس پہ تو ہماری وہ بات چیت ہے. باقی اس حوالے سے جو مینڈیٹ چوری کیا, جو انہوں نے پہلے کرپشن کی, یا ان کا جو نظریہ ہمارے نظریے سے نہیں ملتا, اس حوالے سے ہماری کے ساتھ کوئی بھی کس طرح کے مذاکرات یہ بتائیے گا کہ میثاق معیشت کے حوالے سے شہباز شریف نے کئی بار بات کی ہے, اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے کو کہا کیونکہ اس وقت جو ہے ملک میں معاشی طور پر جو ہے کرائسس کی طرف جا رہا ہے, ملک کو عام آدمی کو بچانے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے کوئی آپ سے مفاہمت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کہا ہے. ترجیحات کیا ہے سر, ہے بینگ اے سی ایم سر, کیا جہاں تک بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے, تو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے سارا ریکارڈ, پوری قوم کے سامنے, میڈیا کے سامنے, کہ جب عمران خان کی حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا اس وقت معاشی حالات کیا تھے اور آج معاشی حالات کیا ہیں. معاشی حالات کو یہاں تک لے جانے والا کون ہے؟ یہی پی ڈی ایم ہے, یہی وزیر اعظم تھا, یہی کوalition گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی ساتھ تھی. ہمیں یہاں تک, ہماری عوام کو یہاں تک لانے والے یہی لوگ ہیں. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی ہے کہ ترجیحات, عمران خان کی ترجیحات وہی ہیں جو میں نے اناؤنس کی تھی. پہلے نمبر پہ ہماری ترجیح ہے اپنے صوبے میں کہ ہم نے امن و امان قائم کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے, روزگار دینا ہے, عام لوگوں کو ایک ویلفیئر صوبہ بنا کے عام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, انصاف دینا ہے, انصاف دینا ہے. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہے, ہماری جو بنیادی سہولیات ہیں جو ہم نے دینی ہیں, اس میں ہیلتھ ہے, ہیلتھ کارڈ ہم انشاءاللہ 1 رمضان سے شروع کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے جو ایجوکیشن ہے, انفراسٹرکچر ہے, وہ ہماری پریورٹی میں ہے. انشاءاللہ ہم ان سب پہ کام کریں گے, لیکن سٹیپ بائی سٹیپ پرائیورٹائز کریں گے. رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم لوگ اپنا جو ہمارا ڈیٹا ہے, احساس کا جو ہمارا ڈیٹا ہے اور جو بی ایس پی کا ڈیٹا ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے, اس کے مطابق ہم 8.5 لاکھ خاندانوں کو فی خاندان جو ہے 10,000 روپیہ دے رہے ہیں. وہ انشاءاللہ 1 رمضان سے وہ شروع ہو جائے گا. رمضان کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی وجہ سے اس کرائٹیریا میں نہیں آتے لیکن وہ بھی غربت کی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں, انشاءاللہ تقریباً 1,15,000 خاندان کو 10,000 روپے اس کے علاوہ بھی دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے جو پرائس کنٹرول ہے اس پہ ہم کام کریں گے, کیونکہ اگر ہم لوگ پرائس کو کنٹرول کر لیتے ہیں انتظامیہ کے ذریعے, تو میرے خیال میں اگر سرکاری ریٹ کے مطابق چیزیں بازار میں ملنا شروع ہو جائیں تو ہر بازار سستا بازار ہے, پھر اس پہ ہم فوکس کریں گے. 9 مئی کے FIR کے خلاف آپ نے اعلان کیا تھا کہ FIR ختم کی جائے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کے پی کے کابینہ کے حوالے سے, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کل آپ سے وزیر اعظم جو سابق آزاد کشمیر 2 وزیر اعظم آپ سے مل چکے ہیں, جب آپ وزارت امور کشمیر میں تھے اور وہ وزیر اعظم سے ہٹے تھے تو انہوں نے آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے, کیا انہوں نے معافی مانگی ہے آپ سے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ میرے اس وقت 2 حالات سے میں گزر رہا ہوں. ایک تو میرے اللہ بخش والد صاحب فوت ہوئے ان دنوں میں, اور ساتھ میں مجھے یہ منصب بھی خان صاحب نے اس کے اوپر مجھے بنایا, وزیر اعلیٰ بنایا, تو لوگ دعا کے لیے بھی آ رہے ہیں, مبارکباد کے لیے بھی آ رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کلچر میں جب کوئی دعا کے لیے آتا ہے تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ جی وہ آپ کے ساتھ نے کیا بولا, کیا کیا, کیا کہا. تو اسی وہ دعا کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں. ایک منٹ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پی کے سے اسلام آباد میں بڑی تحریک لے کے داخل ہونے آ رہے ہیں. ایک یہ دوسرا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جو مبینہ داخلی ہوئی ہے, اس میں ملاقات میں کیا فیصلہ ہوا, کیا کوئی احتجاج کی کال دی گئی ہے خان صاحب کی جانب؟ جی انشاءاللہ ہم لوگ پہلے تو پشاور میں یہ اس اتوار والے دن انشاءاللہ ہم پشاور میں ایک پیسفل ایک پروٹیسٹ کریں گے 2 حوالوں سے. ایک تو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, دوسرا جو ہمیں ریزرو سیٹ نہیں دی جا رہی, اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا ایک احتجاج ہوگا, پرامن بڑا احتجاج ہوگا, صوبائی لیول کا احتجاج پشاور میں انشاءاللہ ہوگا. میں خود لیڈ کروں گا اس کو انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری جو بات ہے کیبنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب سے میری مشاورت ہو گئی ہے انشاءاللہ, چونکہ عمران خان صاحب یہاں پہ ہم نے 9 سال حکومت گزاری ہے, 9 سال اس صوبے میں, تو عمران خان صاحب یہاں پہ سب کو تقریباً جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ, ان کو پتہ بھی ہے, پرفارمنس کا بھی پتہ ہے, لوگوں کی قربانیوں کا بھی پتہ ہے, لوگوں کی پارٹی سے جو ایفیلیشن ہے اس کا بھی پتہ ہے. تو انشاءاللہ ایک بہترین ٹیم لے کے آ رہے ہیں. اسلام آباد کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی چڑھائی یا اس طرح کی چیز, میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں. بات یہ ہے کہ میرے صوبے کے کچھ حقوق ہیں, اس کے لیے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے. اس کے حقوق کو مانگنے کے لیے میں بالکل
इस चीज़ का मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊं और हर हद तक जाऊं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे अपना हक दिया जाएगा। मैं कोई खैरात नहीं मांग रहा हूं, मेरा जो हकूक़ है सूबे के वो मुझे दिए जाएंगे, और अगर नहीं दिए जाएंगे तो फिर जाहिर बात है मैंडेट के मुताबिक, अवाम की सोच के मुताबिक मुझे फिर जाहिर बात है हर हद तक जाना पड़ेगा। केपी के असेंबली में जो खातून के साथ बदतहजीबी हुई, क्या आप उसकी मजम्मत करते और बीइंग अ सीएम आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, और एस्टेब्लिशमेंट से क्या कोई रिकंसिलिएशन होने जा रहा है? पहली बात तो ये है कि देखें, हर खातून हमारी बहन है जो, और ये सब जो असेंबली में आती हैं, ये सारी जिस पार्टी से भी हों उनका हमारे पे इज्जत करना फ़र्ज बनता है। ये जो एक कन्फ्यूजन बनी है, मैं ज़रा क्लैरिटी कर दूँ, हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी, हमारा कोई MPA मौजूद ही नहीं था असेंबली में। ये खातून जो हैं हमारी बहन, ये लोटा लेके और घड़ी लेके आई और अवाम को प्रोवोक किया उन्होंने, खुद बयान इन्होंने की है। खातून होने का मतलब ये नहीं है कि आप औरत कार्ड खेलना शुरू कर दें। इन्होंने प्रोवोक किया, क्राउड ने रिएक्ट किया। जब हमें पता चला और हम आए तो उसकी सारी कार्रवाई हो चुकी थी, वरना आप निकालें, CCTV आपको नहीं मिल रहा, 9 मई वाले तो नहीं मिल रहे, हम आपको दे देंगे। जब हम लोग आए ये हो चुका था, फिर मैंने उसको बुलाया, उसे बात की, समझाया कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, अब मेहरबानी करके आप हमारी बहन हैं, आप अभी दोबारा हाल में ना जाएं, आप जाएंगी लोग फिर आपके खिलाफ फिर नारेबाजी करेंगे। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और मैंने उनसे एक्सक्यूज़ भी किया, बावजूद इसके कसूर उसका था। फिर भी मैंने एक खातून होने के नाते खुद एज वज़ीर आला उनसे मैंने एक्सक्यूज़ किया कि मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि आप खातून हैं इसलिए। दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, इस मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं, इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करेंगे। थैंक यू।